Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khairin alhamdulillah. Bi khairin alhamdulillah. Bi khairin alhamdulillah. Masa'ul khair. Masahun nur. Maun nur. Masahun nur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, al-yawm naltaqi marratan ukhra linata'allama sawiyan اللغة العربية بإذن الله. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah al-yawm qabla an nabda lid-dars, sebelum kita memulai pelajaran, insyaallah sanu'tikum khamsah al-as'ilah. Bapak akan bagikan 5 pertanyaan dalam kuis. Nanti Bapak share. Intazir. Linknya Bapak akan kirim. Unzur ila risalah. Itu sudah Bapak kirim di chat, silakan. Insyaallah nabda qabla an nabda ad-dars nudzakir bil as'ilah. Nuraji', kita murajaah dengan 5 question. Insyaallah dengan 5 pertanyaan, khamsah as'ilah. Silakan masuk. Linknya sudah dikirim. Sudah masuk? Tafadhol. Baik. Silakan yang lain yang belum masuk. Bisa masuk tidak? Ini kayaknya linknya hilang.
Sudah masuk semua? Sudah ya? Nabda bil basmalah. Tafadhol. Ya, waktu 5 menit lagi. Bapak kasih waktu 5 menit lagi yang belum. Silakan.
Yang belum silakan 3 menit lagi. Baqiya alaikum salasu daqaiq. Liman lam yantahi. Satu menit. 2 menit lagi ya. Baqiya daqiqah wahidah. Sisa 1 menit. Taib. Alfa barakah. Randika, Balkis, Salwa, dan Ranu. Taib. Alhamdulillah. Intahaina minal as'ilah. Wal'an na'ud lidirasa. Falnabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Bil ams. Kemarin. Bil ams ta'allamna anil a'ilah. Ma ma'na al-a'ilah? Ma ma'na ya ahbab? Ma ma'na al-a'ilah? Apa artinya a'ilah? Keluarga. Keluarga. Tayyib. Alhamdulillah. Al-an nuwasil uh, ila darsina. Kita melanjutkan pelajaran kita. Nuwasil. Ungzur. Ungzur. Wastami' wa'id. Ungzur. Perhatikan. Wastami' dengarkan. Wa'id ulangi. Ungzur huna. Akhadnal kalimah. Kita sudah mengambil masjidun. Masjidun. Sudah pernah. Kulu jama'atan masjidun. Masjid. Wasani musalla. Musola. Kulu jama'atan musalla. Musola. Masjid artinya adalah masjid. Musola, masjid yang berbentuk kecil. Perbedaan antara kadang ada yang menyamakan masjid huwal musola. Masjid juga sinonim dengan musola. Intinya masjid dengan musola ada yang membedakan kalau masjid lebih besar, kalau musola kecil. Intinya kedua-duanya tempat sholat. Wal kalimat salisah, kalimah yang ketiga Al-Quran.
Qulu jama'atan al-Qur'anu. Al-Qur'anu. Al-Qur'an. Al-Quran. Kullukum fahimtum. Insyaallah semua dari kalian faham. Tayyib. Al-kalimah ar-rabi'ah. Kalimah yang keempat. Hayya bina. Qulu jama'atan hayya bina. Hayya bina. Hayya bina. Hayya bina artinya adalah mari atau ayo. Hayya bina artinya mari atau ayo. Unzur artinya hayya bina. Hayya harokatnya seperti ini. Hayya hayya bina artinya mari. Artinya apa? Mari atau ayo bisa kita katakan bahasa sekarang. Ayo, ayo atau ayo. Nah, hayya bina, mari. Qulu jama'atan hayya bina. Hayya bina. Hayya bina. Hayya bina. Tayyib, hayya bina ila al-kalimah. Mari kita ke kalimat selanjutnya. Hayya bina. Al-kalimah al-khamisah nadzaratun. Nadzaratun. Qulu jama'atan nadzaratun. Nadzaratun. Nadzarat. Ma makna nadzaratun? Kacamata. Kacamata. Nadzaratun. Kacamata. Wal kalimah al-sadisah mi'tafun. Qulu jama'atan mi'tafun. Mi'tafun. Mi'tafun artinya adalah baju tebal atau kita bisa katakan juga jaket. Mi'tafun. Tayyib. Al-kalimah al-sabi'ah ghurfatun. Qulu jama'atan ghurfatun. 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 Al-makna minal ghurfah kamar. Apa? Kamar. Ghurfatun kamar. Wal kalimah as-samina hammamun. Qulu jama'atan hammamun. Hammamun. Hammamun artinya adalah kamar mandi. Hammamun. Tayyib. Madza ya'mal? Apa yang dilakukan? Yatawadda'u min kalimah tawadda'a yatawadda'u. Tawadda'a tawadda'a yatawadda'u. Artinya adalah berwudu. Tawadda'a yatawadda'u. Artinya adalah berwudu. Berwudu. Qulu jama'atan tawadda'a yatawadda'u. Tawaddoa yatawaddau. Ma ma'na tawadda'a yatawadda'u? Berwudu. Berwudu. Kata perintahnya fi'lul amr atau command verb-nya adalah tawaddo'. Tawaddo' artinya adalah berwudu. Tayyib. Hayya bina ilal kalimah ba'daha. Kalimat setelahnya qara'a yaqra'u. Ini sudah pernah Bapak kasih. Kita ke kalimat selanjutnya. Kalimat ba'daha. Shalla yusalli. Qulu jama'atan shalla yusalli. Sholat. Shalla yusalli adalah sholat. Makanya kalau sholat kita baca apa? Usolli. Shalla yusolli. Shalla yusolli. Shalla yusolli kata perintahnya adalah solli. Shalla yusolli solli. Makna sholat. Tayyib. Hayya bina ilal kalimah ba'daha. Al kalimah ba'daha. Al-ab fahim. Adza.
Dengar ya. Al-kalimah ba'daha shalla yusalli. Udah, ya hayya bina ilal kalimah ba'daha adhanun. Qulu jama'atan adhanun. Azan. Makna minal adhan adalah azan. Azan artinya azan. Wal kalimah ba'daha al-fajru. Qulu jama'atan al-fajru. Al-Fajr. Al-fajru Fajru. artinya adalah fajar. Fajar. Artinya adalah fajar. Toyib, narji, kita kembali ilal hiwar, kepada hiwar. Undur al-um. Hadza adhanul fajri. Ini adalah adan fajar. Al-ab qala Allahu akbar, Allahu akbar. Ainal aulad? Al-aulad di mana anak? Al-um Sa'dun fil hammam. Saat ini nama anak Sa'dun fil hammami yatawaddo. Saat di kamar mandi berwudu. Al-ab Al-ab bertanya, ayah bertanya, wa aina Sa'idun? Di mana Sa'id? Al-um, ibu menjawab, Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Sa'id di dalam kamar membaca Al-Qur'an. Kemudian ayah bertanya lagi, wal ab yas'al marratan ukhra, wa aina Sa'idah? Di mana Sa'idah? Al-um, Sa'idatun fil musalla tusalli. Sa'idah di musalla salat. Al-ab, ayah bertanya, Ainal mi'taf? Di mana jaket atau baju tebal saya? Sa'dun hadza huwal mi'taf ya walidi. Ini mi'taf, wahai ayahku. Al-ab, wa aina an-nadharah? Sa'id, hadhihi hiya nadharatun. Mana kacamata? Ini kacamata ayahku. Hayya bina ilal masjid. Mari ke masjid. Sa'id, hayya bina. Tayyib. Insyaallah nabda bil hiwar. Kita mulai dengan dialog. Nabda min Rijal. Aldrin wa Tio. Aldrin, al-um, Tio, al-ab. Tafaddal, Aldrin. Hadza azanul fajri. Allahu akbar. Lu Allah. Allahu akbar. Ini salah ini. Allah. Allahu akbar. Aina. Aina aulad? Sa'dun fi hammami yaqra'u Yatawadda. yatawaddau. Wa aina Sa'id? Sa'idun. Sa'idun. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idatun? Sa'idatun fil musalla tusolli. Aina mi'tafu? Hadza huwa al-mi'tafu ya walid. Ya walidi. Ya walidi. Wa aina nadharatu? Hadhihi hiya nadharatu ya walidi. Hayya bina ilal masjidi. Hayya bina. Hayya bina. Allah yaftalik. Tayyib. Aldrin, ma makna al-hammam? Kamar mandi. Tio, ma makna al-ghurfah? Tadi apa ya? Bentar.
kamar. Allah yaftah alaik. Waldrin, ma makna an-nadharah? Aldrin, al-nadharah ma makna? An-nadharatu. Lupa Pak. An-nadharatu. Tio, ma makna an-nadharah? Dia melihat. An-nadharatu. Man ya'rif makna an-nadharah? Siapa yang tahu makna an-nadharah? Ma makna an-nadharah? Ma makna an-nadharah? Ma makna an-nadharatu? Nadharah kacamata. 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 An-nadharah maknahu kacamata. Tayyib. Ma makna hayya bina? Tio. Eh, Aldrin, ma makna hayya bina? Mari. Mari, Allah yaftah alaik. Tayyib. Ba'dakuma Zia wa Silmi. Tafaddal Zia wa Silmi al-ab. Zia, Iya, Pak. ibdai, silakan dimulai. Zia dan Silmi. Azanul fajri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aina aulad. Sa'dun fil hammami yatawaddo. Wa aina Sa'idun. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa ainal mi'tafu. Wa aina sa'idatu? Wa aina Sa'idatun fil musalla tusalla. Tusalli. Tusalli. Ainal mi'tafu. Haza huwal mi'taf ya walidi. Wa ainan nadharatu. Hazihi hiyan nazarat Tu. ya walidi. Hayya bina ilal masjidi. Wasa'aidun hayya bina. Tayyib. Ma makna hayya bina? Zia. Ayo. Wa Silmi, ma makna an-nadharah? Kacamata. Tayyib. Ma makna al-mittaf? Zia. Jaket. Tayyib. Ma makna yaqra'ul Qur'an? Silmi. Membaca Al-Quran. Tayyib. Ma makna yatawadda? Zia. Berwudu. طيب الحمد لله نختار اثنين منكم. طيب بعده الك... بعدها نواصل الكلمة إلى الكلمة بعدها. هذه الصلاة. طيب انظر، هذه ملخص الترقيب، يعني خلاصة dari susunan. أين المعطف؟ أين النظارة؟ أين سعيد؟ أين سعيدة؟ طيب انظر إلى الشمال، يمين وشمال. يمين kanan، shimal adalah kiri. انظر إلى شمال. من هذا؟ من هذه؟ من أنت؟ من أنت؟ من هو؟ من هي؟ طيب L. من أنت؟ L. Man anta, ma makna man anta? Siapa kamu? Jawab adalah saya ana thalib atau sebutkan namanya.
Man anta el? Azka. Man anta? Tolib, muhandis, hakada. Man anta? Sebutkan pekerjaannya. Ya Azka, man anta? Ana tilmizun. Ana tilmidun Allah Ta'ala. Walia, man anti? Ana tilmidun. Tilmidatun. Ana tilmidatun. Allah yafta'alik. Tayyib. Rafandra. Man anta? Ana tilmizun. Allah yafta'alik. Kean. Man anta? Kean. Ya. Man anta? Ada. Ana. Kul ana. Man anta berarti pertanyaannya siapa kamu? Jawabannya ana. Man anta? Ana kean. Ana talibun. Tayyib la ba'sa. Gak apa-apa. Ana kean. Tayyib. Unggur. Huwa yatawadda'u. Idan domir huwa yatawadda'. Yusalli yaqra'. Hiya tatawadda'u. Tusalli taqra'. Tayyib. Aisyah. Aisyah. Aisyah berwudu. Kuli bil Arabiyah. Aisyah berwudu. Aisyah tatawaddu. Allah yafta'alik. Ranu. Ranu membaca Al-Quran. Tarjim ila lughatil Arabiyah. Ranu yaqra'u al-Qur'an. Allah yafta'alik. Neta. Neta sedang membaca Al-Quran. Neta. Radin. Radin sedang membaca Al-Quran. Radin ka taqra'u al-Qur'an. Allah yafta'alik Radinka. Tufail. Tufail sedang sholat di masjid. Tufail. Tufail. Ya, Kak. Tufail sedang sholat di masjid. Tufail Tufail. al-salat di Yusolli. al-masjid. Yusolli. Yusolli al-masjidun. Fil masjid. Fil Fil masjidi. masjid. Allah yafta'alik. Tayyib. Salwa. Salwa sedang sholat di masjid. Salwa tusolli al-masjid. Fil. Fil masjid. Di dalam masjid. Fil masjid. Fil masjid. Oh ya. Apa Salwa sholat di atas masjid? Di dalam masjid kan? Fil masjid. Salwa tusolli fil masjid. Tayyib. Rehan. Rehan sedang berwudu. Rehan yatawaddahu. Allah yafta'alik Rehan. Mumtaz. Tayyib. Ba'dah. Unzur. Unzur. Al-farq bainar rajul wal mar'ah. Perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Tobibun. Ma mana tobibun? Dokter. Kalau laki-laki, tobibun. Kalau perempuan, tobibatun. Mudarrisun, laki-laki. Mudarrisatun. Berarti kalau tilmidun, tilmidatun. Muhandisun, huwa muhandisun. Hiya muhandisatun. Huwa talibun, hiya talibatun. Tayyib, Allah yafta'alaikum. Tayyib, ba'dah nuwasil ila al-kalimah al-ba'daha. Hayya bina ila qabla an nabda ila sakan. Ila sakan. Qabla an nabda sakan, nurid an nudzakirukum, mengingatkan kalian tentang kalimat. Ungzur ilal isyarah. Ungzur.
As-surah wadihah, surah jelas ya. Unzur hadza. Hadza ismul isyarah. Kata tunjuk hadza lil mufradil mudakkar. Menunjukkan kepada kalimat individu yang menunjukkan laki-laki. Itu menggunakan apa? Hadza. Hadza rajulun. Hadza rajulun. Kulu jama'atan. Hadza rajulun. Hadza rajul. Berarti hadza digunakan untuk apa? Untuk menunjukkan kepada satu laki-laki yang berbentuk maskulin. Kemudian hadhihi lil mufradil muannas, kepada satu yang menunjukkan kepada feminim. Contohnya hadhihi imra'atun. Qulu jama'atan hadhihi imra'atun. Hadhihi imra'atun. Tayyib, mumtaz. Lau kana rajulan, kalau dua orang laki-laki, au imro'atan, dua perempuan, kata petunjuk yang digunakan ismul isyarah allati nastakhdimuha ay alladhi nastakhdimuhu hadani rajulani hatani imro'atani. Kulu jama'atan hadani rajulani. Hadzani Hadani rajulan. Hatanim ro'atani. Kulu jama'atan hatani imro'atani. Hatani imra'atan. Tayyib. Sudah bisa membedakannya? Berarti hadza ini menunjukkan kepada ini yang berbentuk maskulin atau berbentuk laki-laki. Hadhihi menunjukkan kepada suatu yang berbentuk feminim. Kalau dua, lau kanal isnen, dua. Menggunakan apa? Hadzani. Ini menggunakan kata isyarah. Hadzani. Hadza, hadhihi, hadzani, kemudian hatani. Paham ya? Hatani. Berarti ini Bapak tuliskan bahasa Indonesianya untuk satu bentuk maskulin. Maskulin artinya laki-laki. Yang berbentuk seperti laki-laki. Tapi tidak semuanya laki-laki, makanya Bapak kata menggunakan maskulin saja. Kemudian perempuan untuk hadhihi, untuk satu bentuk feminim. Hadani dua bentuk untuk dua bentuk. Kemudian hatani juga sama untuk dua bentuk. Hatani dua bentuk feminim. Toyib. Ba'dahuma setelahnya uktubu silakan boleh ditulis biar mengetahui. Uktub hadil kalimat. Bapak rapikan. Untuk bentuk maskulin. Toyib, hatani. Kalau lebih dari dua. Haulai. Kulu jama'atan. Haulai. Berarti haula lil jam'il mudzakkar, atau menunjukkan suatu yang banyak, untuk menunjukkan sesuatu yang banyak, lebih dari dua, entah itu maskulin atau feminim. Contohnya haula'ir rijal, itu semuanya laki-laki. Jamak jadi rajulun, rajulani, rijal. Haula'i an-nisa. Fahimtum? Haula'i. Tayyib. Isyarah ini, kalau di sini, saya berada di sini, huna.
lil makan al-qarib. Qulu jama'atan huna. 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 Nah, contoh huna baitu Muhammadin. Di sini rumah Muhammad. Huna aina anta? Ana huna fil baiti. Saya di sini di rumah. Ana fil baiti. Tayyib, lau kanal ba'id, kalau tempatnya jauh apa yang digunakan? Hunaka au hunalika. Qulu jama'atan hunaka. Hunaka. Hunalika. Hunalika. Ainal madrasah. Contohnya pertanyaan. Ainal madrasah. Ma maknal madrasah? Sekolah. Sekolahan. Ainal madrasah? Al madrasatu hunaka. Madrasah di sana. Fahim tum? Fahimna. Tayyib. Nu'id marratan ukhra. Qulu jamatan. Hadha rajulun. Ada Rajul. Hadhihi imra'atun. Hadhihi imra'atun. Imratun. Hadhani rajulani. Hadzani rajulani. Hatani imra'atani. Hatani imra'atani. Haula'ir rijalu. Haula'ir rijalu. Haula'in nisa'u. Haula'in nisa'u. Danu. Huna baitu Muhammadin. Huna. Muhammadin. Hunaka madrasatun. Madrasatun. Tayyib. Fahimtum? Hadhihi al-isyarah. Tayyib. Nuwasil qabla an nabtassakan insyaallah fi usbu'il qadim. Tayyib. Al-milk. Milk. Ma makna al-milk? Kepemilikan. Al-milku. Qulu jamatan. Al-milku. 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 Atau milkun kalau tidak pakai alif lam. Tayyib. Ana, kalau saya berarti ana li. Contohnya saya punya kitab. Berarti li kitabun. Saya punya kitab. Li kitabun. Unzur li kitabun. Ini ana li kitabun. Kalau anta laka. Berarti apa? Laka kitabun. Laka kitabun. Toyib. Laka anta laka. Hadhihi laka. Berarti ini punya kamu. Kalau laki-laki laka. Kalau perempuan laki. Berarti saya punya kitab, kamu punya kitab, laki kitabun. Kamu punya kitab atau buku. Kalau dua orang, antuma berarti apa? Lakuma. Lakuma kitabun. Uktubu, silakan ditulis. Ini biar bisa membedakan. Li kitabun. Li baitun. Saya punya rumah. Laka baitun. Alaka baitun. Halaka baitun. Apakah kamu punya rumah? Naam. Li baitun. Saya punya rumah. Contoh. Arrafandra. Halaka baitun. Jawabannya gimana? Halaka baitun. Arrafandra. Halaka baitun. Apakah kamu punya rumah? Jawabannya apa? Laka bait. Naam. Li Naam li bait. Li baitun. Li baitun. Li baitun. Naam li baitun. Tayyib. Halaka safinatun.
Safina, ma makna safina? Oh. Al-Fanta, ma makna safina? Kapal. Halaka safinatun? Masih ingat? Kalau jawab la, berarti la. La. Laisa li safinatun. Atau la. Li sayyaratun. Li sayyaratun. Ma makna sayyaratun? Mobil. Toyib. La li sayyaratun. Kalau saya punya mobil. Atau li baitun. Li ana. Antuma lakuma kitabun. Huwa lahu. Huwa lahu. Lahu kitabun. Toyib. Lau lin nisa. Kalau perempuan apa? Laha. Berarti huwa lahu. Hiya laha. Berarti laha kitabun. Laha kitabun. Ya, ini antuma digunakan laki-laki dan perempuan. Ana li. Anta laka. Anti laki. Antuma lakuma. Huwa lahu. Hiya laha. Nahnu lana. Berarti lana kitabun. Nahnu menggunakan apa? Menggunakan lana. Wa antum lakum. Antum lakum. Berarti lakum kitabun. Antunna kalau perempuan banyak, ini antum buat laki-laki perempuan, ini masih ingat ya. Antunna lakunna kitabun. Tayyib. Qulu jama'atan ana li. Ana li. Li kitabun. Ma makna li kitabun? Punya kitab. Saya punya Buku. kitab atau buku. Anta laka. Ulu jama'atan anta laka. Laka kitabun. Laka kitabun. Qulu jama'atan laka kitabun. Laka kitabun. Anti laki. Qulu jama'atan anti laki. Anti Laki kitabun. Tayyib. Antuma lakuma kitabun. Qulu jama'atan. Antuma lakuma kitabun. Antuma lakuma kitabun. Qulu jama'atan. Huwa lahu kitabun. Hiya laha kitabun. Nahnu lana kitabun. Antum lakum kitabun. Antum lakum kitabun. Antunna lakunna kitabun. Antunna lakunna kitabun. Tayyib. Fahimtum? Ayo. Tayyib. Alhamdulillah. Hadhihi antum akhadtum yaum. Hari ini mengambil isyarah. Selain melanjutkan yang kemarin. Isyarah bisa membedakan. Kemudian kata kepemilikan. Li kitabun, laka kitabun, laki kitabun, lakuma kitabun, huwa lahu, hiya laha, nahnu lana, antum laki-laki banyak, lakum, wa antunna lakunna. Tayyib. Hayya bina ila as-sakan. Ini sudah pernah. Ungzur. Wastami'. Hada akhir insyaallah. Tayyib. Ungzur baitun. Sudah tahu ya, baitun. Sekarang
Kalimat yang belum. Syaqqatun. Qulu jama'atan. Saqqatun. Syaqqah artinya adalah flat. Paham ya? Flat. Itu artinya adalah syaqqah. Jadi kalau rumah bertingkat-tingkat, flat itu dinamakan syaqqatun. Baik, rokmun sudah paham artinya adalah nomor. Hayyun, qulu jama'atan. Hayyun. Ma makna hayyun? Hayyun artinya adalah gang. Gang. Paham ya? Gang rumah artinya hay. Gang atau jalan di rumah itu gang. Hayyun. Kemudian yaskunu. Yaskunu. Yaskunu dari kata sakana yaskunu. Artinya tempat tinggal. Menetapi. Sakana saya menetap. Sakana yaskunu. Atau saya tinggal. Yaskunu. Sakana yaskunu. Qulu jama'atan. Sakana yaskunu. Bertempat atau bertinggal. Ana askunu fi Bandung, ana askunu fi Cirebon. Fahimtum? Hada sakana yaskunu. Itu sudah ingat. Kemudian di sini la artinya tidak. Al-mataru. Qulu jama'atan. Al-mataru. Ma ma'na al-mataru? Bandara. Matarun artinya adalah bandara. Kemudian al-kalimah ba'daha jami'atun. Qulu jama'atan. Jami'atun. Jami'ah artinya adalah universitas. Jami'atul Azhar artinya Universitas Azhar. Jami'ah Cambridge artinya Jami'ah Universitas Cambridge. Jami'ah UIN artinya Universitas UIN. Artinya jami'atun. Matorun artinya bandara. Taib, unzur huna. Ahmad, assalamualaikum. Hasan, waalaikumsalam. Ahmad, aina taskun? Hasan, askunu fi hayyil matar. Saya tinggal di jalan airport. Berarti jalan atau gang yang berdekatan dengan airport. Wa aina taskun anta? Ahmad, askunu fi hayyil jami'ah. Saya tinggal di jalan atau gang perkuliahan. Hasan, hal taskunu fil bait? Apakah kamu tinggal di rumah atau menetap di rumah? Naam, askunu fi baitin. Saya tinggal di rumah. Wahal taskunu fi baitin? Ahmad bertanya kepada Hasan. Hasan, la askunu fi syaqqah. Apa perbedaan antara bait sama syaqqah? Kalau bait rumah, syaqqah itu flat. Paham ya? Flat, sewaan. Atau kalau kita bisa katakan kontrak. Atau kos. Nah, kalau orang zaman sekarang kos-kosan. Itu namanya syaqqah. Kos. Ahmad, ma raqmu syaqqatika? Hasan, khomsah. Wa ma raqmu baitik tis'ah. Fahimtum? Tayyib. Nakhtar wahidan. Kita pilih salah satu dari kalian. Tayyib. Salwa waradinka. Tafadhal Salwa. Assalamualaikum waradinka waalaikumsalam. Tafadhal. Salwa ibda. Silakan mula. Salwa dengan Radinka. Salwa Ahmad, Radinka Hasan. Hasan Ahmadnya tidak usah dibaca. Langsung Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Fadali, silakan Salwa. Salwa. Salwa, Radinka. Silakan Radinka yang mulai, tidak apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salwa. Salwa hilang. Aisyah. Aisyah.
Silakan Aisyah. Waalaikumsalam. Aisyah? Saya Pak. Iya, silakan Aisyah. Waalaikumsalam. Salam. Aisyah baca Hasan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Radinka, teruskan. Aina taskun? Aisyah. Askunu fi hayal mator. Wa aina taskunul anti? Allah yaftalik. Askunu fi hayal jami'ati. Hal taskunu fi baiti? Naam, askunu fi baiti. Wa hal taskunu fi baiti? La, askunu fi syaqqah. Marokmu syaqqatika? Khamsah wa marokmu baitika? Radinka. Tis. Tis'ah. Tis'ah. Tayyib, ungzur ila kalimah taskun. Taskun wa taskun. Ini taskun digunakan, kembali ingat untuk hiya. Hiya taskun. Kalau anta berarti apa? Kalau anti, anti tadi Aisyah bagus sudah mengganti anti. Anti, hal anti taskunina. Kalau mukhotob, kalau sedang berbicara, taskunina. Taskunina. Kalau hiya taskun. Hiya taskun. Hiya taskun. Tapi kalau anti taskunina. Fahimti Aisyah wa Radinka? Fahimna. Tayyib. Kullukum fahimtum? Yani anti taskunuina wa anta taskun. Tayyib. Akhtar wahidan summa nakhtim. Minar rijal summa nakhtim. Aska wa Aska wa Ranu. Tayyib. Aska Ahmad wa Ranu Hasan. Tafaddala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskun? Askunu fi hayyil matori. Wa aina tashkunu anta? Askunu fi hayya jami'ah. Hal tashkunu fi baiti? Naam, askunu fi baiti. Wa taskunu fi baiti? La askunu fi syaqqah. Marokmu syaqqatik? Wa ma raqmu baitika? Tis. Tis'ah. Tis'atun. Tayyib. Allah yaftah alaikum. Allahu yaftah alaikum. Tayyib. Idan fahimtum kaifa hiwar, bagaimana nanti saling berdialog. Nanti ketika kalian bertemu satu sama lain sudah bisa bertanya. Nanti di mana tempat tinggal, kemarin sudah jelaskan rokem. Ini juga diulangi lagi. Kemudian hadza wa huna baitun. Di sini rumah. Hunaka madrasatun. Di sana sekolah. Allah yaftah alaikum. طيب الآن نقرأ كشف الخضور قبل أن نختتم. نقرأ كشف الخضور قبل أن نختتم. Bapak bacakan absen dahulu. Pertama, Aisyah, Ajeng, Hadir. Ajeng,
Ajeng gagal. Hadirah. Ajeng hadirah. Al-Azra. Adrin. Adrin ada. Az-Zafran. Az-Zafran. Arkan. Azka. Azkia. Hadir. Hadirah. Tio. Hadir. Ilmi. Dimas. Dimas. Al-Rafandra. Hadir. Kean. Hadir. Fauzia. Hadir. Allah yaftah Fauzia hadir. Yasmin. Yasmin. Khaliqa. Khaliqa. Khaliqa tidak. Mahardika. Elvan. Hadir. Radinka. Hadirah. Ranu. Ranu tadi ada. Rehan. Hadir. Rehan. Hadir. Salwa. Hadirah. Tufail. Hadir. Walia. Hadirah. Zaneta. Hadirah. Zafier. Zafier. Tidak ada. Yang tidak ada coba Bapak ulangi. Al-Azza. Az-Zafran. Arkan. Dimas. Mahardika. Dengan Zafier. Taib. Nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lailatukumus sa'idah. Sayyidun Mubarak. Aidun Mubarak. Masaul khair. Assalamualaikum. Ilal liqa. Waalaikumsalam. Ma'assalamah. Fi amanillah. Allah yafta'alaikum syukran. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Diulang-ulangi, dihafalkan. Insyaallah satakununa minal mahirin. Bil lughatil arabiyyah. Insyaallah semoga jadi orang-orang yang bisa berbicara bahasa Arab dengan lancar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling keluar. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, makasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama, makasih. Makasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.